بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذين على قوم قالوا مو كانتو إن الله كما سمي عليه أحيا فعلى كان يمرياتي إلينا ولوماو ألا نؤمنا كلو كان سونغ الإيمانيا برسول تشيدن شيرماو حتى فرلولو ياتينا فوتشيدن كان ولوما بقربان نما سونيا فندويه تاكلو وما سونيا فين جنيكا كالا النار تسمان دوغورو kira afale mo yo aywa danganya ko nan kira aw mo rusulun chidewna min qabli ka ko ale kira banye bil bayinati ona rinda lu gere shamaye wa bil ladzi o fengere nela kuntum aye fonike walima ona ni fe o fe kana dawma mun ko so bela jere ko fe katantum adunyo bela jere fa in kuntum satina ukela ka foka una sadiki na tigo ye ko no bela ma da lugere ko abeso ale yawja kire mun ka kuma ka undo ka slamon kuna danai parce nafiya amanda lai na slashika siramon ka nafiya bara min ke kabul ga kirato kira dala awa kuma wodi be fese la ka ta horo be dola ko yawja utemena na soro utemena ka ko awunye o ye kan shama fo kira na tawma ko olu ko ala ye nyamara kandi kolo kana limane kira shima fo aye dalu gerendo di no ye ay fendo bla tasman be ajen otmana ka yira ka foko ay kira ka bo ala fe we misali adoni otmana we kira o kire na bela jere o ya nyero fe ko kuma be dabla soro ta kara joro ku fo kuru nyome fara kuru ka nyome bo oyo kaba ko council shama fo ma tasman ta ya doyi oyo prevu gerengere mo nyini kira o befe ala ya be do ma fara miyo miyo prevu geren do nyini ala ya do ma ala ma shito ina ma ke ala ko me prevu no jiren ko fe yala o ko kala yo kan respecte wa ama respecte be ya jama oyo ga kira o jafa kan la ñu jile ko odmana oye la yu kan jamfa ay fendo proposer kiraw yo bo asra fe o ya ka chula mais akara chugo di tuguni aw ma kan la yu kan respecter o kuna dalika oluga kisal la kal le islamon yi sabi islamon yi la yu kan do di kirama ko oluba nata kere do wala ka ke ulu ni ka tara o ka do aljina ko kuntum tatamannawna al-maut qabla an talqaw aw de proposition ke aw de ni ke ni kira market mais akara chugodi o ko nana sa sero la aw bulla kuma c'est ala bo miseriala ni yaw janna sora mu ka joro dafa o ye proposition ke kiraw ye proposition be dafa mais on a tabé comme ayato bina sama o ikira no fafa ne bla zakaro faro buru ne bla ya faro buru abode
ni kira yɛrɛ ka kuma kan jate min na ko nabi ma 70 k'o faga fajirida fɛ et puis o bɛ taa lɔgɔ la o yɛrɛ o bɛ ja ala ye mun masa ye o la ala bɛ silamɛw kunna dala ni yahudiya nasɔrɔw ka kisa ye aw fana kana kɛ o ɲɔgɔnna ye n'a bɛ kuma fɔ n'a sera a kisɛ ma a bɛ boli o ye yahudiya baara de ye mun ye layiru tiɲɛ kuma de bɛ kisa de bɛ lakari n'a ka kisa de kɛ ka don lajina ye ko aladina k'a dɔn mɔgɔ mun k'alu olu y'o kanto inna allaha jɔnw de y'o ye yahudiya nasɔrɔw silamɛw de bɛ jɛrɛtigɛ n'o ta kisa ye o yahudiya nasɔrɔ mun k'alu ko inna allaha ko ala ahida ko ala ye layiru di ilayna kana olu ma sari ala ye yamaruya di olu ma layiru tɛ dɔwɛrɛ ko ala ye yamaruya bila ka bɔ sankɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ olu ye o an la n'o mina k'olu kana limaniya li rasulin kiden den kelen de ma na kira tu k'olu kana sɔn mɔgɔ si ma hatta furulu y'a ci n'a fɔ kiden ka na olu ma bɛ korobani ni prevu gɛlɛn dɔ ye ni dalu gɛlɛn dɔ ye ni masunya fɛn dɔ ye c'est à dire mujizatu dɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko jo b'a fɛ ok mais n'o ye proposé c'est logique kira fana nana n'a ye ko fɔ o ka na n'a ye ok o masunya fɛn ta'kuluhu naaru tasuma de bɛ jigin k'a dum tɛ dɔwɛrɛ tasuma bɛ jigin k'a jɛni min b'a yira ko jo b'i fɛ oui depuis an fa Adama ka tile la o de tun bɛ yen ni Kabila ni Habila bon ni ala bɛ maa min fɛ bɛɛ ka ni a ni kan fɛn di izi karraba qurbanan tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qurban ne we ibi masunya ala la ni fɛn min ye na ala bɛ sɔn ye o ye qurban ye o tuma o yo bɛɛ ye o ka nisago fɛn min ka di o ni ye ka o masunya ala la n'a ye o bɛɛ ye o ta di Kabila ni Habila tasuma bɔra sanfɛ ka na Habila tali jɛ o tuma tasuma ye min ta ka ala sɔnna o ye ka sɔn fɛn ala ye o y'a minɛli tagamasen ko ala sɔnna a la ok o tuma tasuma de bɛ na mɔgɔ si tasuma in minɛ ye tasuma de bɛ bɔ sanfɛ dɔrɔn ka na a jɛni o tuma ala sɔnna a ye o tuma na hali ni question dɔ bɛ dɔw bolo kɔfɛ y a pas de problème ok o tuma na ko n'o kɛra ko ala y'o fɔ ko n'i ma na n'o pere sugu ye k'olu tɛ sɔn ok tasuma in ta ye do de ye komi y'a fɔ cogo min n'a dan tɛ tasuma ma mujizatu caman ba o y'a bɛɛ ɲini kiraw fɛ kiraw nana bɛɛ ye o y'a bɛɛ k'a kɛcogo la ok o ye o ka korobaniw di tasuma y'a caman jɛni k'a jira k'a fɔ ko olu ye ala ka mɔgɔ ɲumanw ye fɛn o y'a ɲini kiraw kɛrɛfɛ a kɛra ten hali min tɛ tasuma ta jɛni olu y'a ɲini kiraw fɛ a kɛra ten fana ok a ye min ɲini o kɛra a tɔ tuuru b'aw yɛrɛ kan sisan a kan ka sɔn dɛ k'olu kira a fɔ o ye a ko kira ka a ka kira ba in yɛrɛ a ko a ye fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ a ye foyi ma to kɔ ala kira sɔnna ko mɔgɔw tɛ ala kira ka kisa kara de o ye nabila Isa ka silamɛw yɛrɛ ye nabila Isa ka mujizatu karama ka tɛmɛ ala kira ta kan wa ye nabila Isa ye mɔgɔw ɲɛ yɛrɛ a ye suw kun a ye nin kɛ de tiɲɛ don tout est vrai mais i ka kiraba ye mun kɛ i m'o ɲɛɲini o a dun bɔgɔden de bɛ yen kira y'a bɛɛ dɔ kɛ foyi tɛ ni kira ma min kɛ a ye min kɛ a ka girin n'olu taw ye k'ala sunya kira ye tasa kelen domini ta ka kɛlɛdenw bɛɛ la domini n'a ye ka dɔn ka kɛlɛden bɛɛ y'a dɔn ka fa ka tasa falen to a nɔ la ye o bɔgɔden min kɛra a n'a ɲɔgɔnnaw biga mun nana kuma kira fɛ n'a b'o ka kungow ɲɛnabɔ n'u bɛ taa kira jumɛn k'o kɛ ala kira ta tɛ se ka fɔ ka ban ka kuma yirisun fɛ yirisun ka tagama ka bɔ a jɔyɔrɔ ka na kuma n'a ye ka ban k'a fɔ ko bɔn kɔse ka taa lilo yɔrɔ ko foyi ma kɛ ka yirisun ka taga lilo yɔrɔ la kira jumɛn k'o kɛ yanni bɛ kuma ko a kɛra e ya kira ye min kɛ tɔw ma surunya a la koyi kuma la surunya bolo ma
o ko kalo ka ci kalo pɛrɛnna ko a ka kɔsa alimɔkɔrɔ la a kɛra kalo kelen ye tuguni a ko cogo di a tɛ se ka fɔ ka ban ayiwa o ye perew fɛn o fɛn ɲini kiraw fɛ kiraw nana n'a bɛɛ ye komi a y'a ɲini kira yɛrɛ fana fɛ ten kira yɛrɛ fana nana n'a bɛɛ ye kol kira a fɔ o ye sa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ja a ko nalikɛla aw masa rusulun cidenw bɔgɔden na min kabili ka kɔn kira ɲɛ ko ciden caman nana aw ma dɛ a ye fɛn o fɛn proposé o ye nana n'a bɛɛ ye o y'a bɛɛ bila sen kan ko kɛra ka kɔn ale kira ɲɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ fana nana n'a dɔ ye ten bil bɛ yen n'a cɛ kira ninnu bɛɛ nana ni aw ka laɲiniw ye ka na d'aw ma dalilu gɛlɛnw a ye fɛn o fɛn proposé o y'a bɛɛ kɛ voilà wa bilazi o ɲɔgɔnna kelen de la k'oltum a ye o de fɔ o ye a y'o kan kelen de kɛ k'o bɛɛ jaabi n'a ye komi o ye kira yɛrɛ fana ta kɛ ten kira y'a kɛ mɛ o m'a to ka to kira kɔ ka la kira la a banaw b'o la k'a to yen o kan kelen de a y'a proposé kiraw ye kiraw nana n'a ye a banna k'o kiraw fana kɛ ten wa bilazi k'oltum a y'o kelen de fɔ o ye est-ce que o ye kira ninnu kisi aw ka fagali ma o ye kira ninnu kisi aw ka nkalon tigɛ aw ka sɔsɔli ma a y'o sɔsɔ k'o nkalon tigɛ k'o faga ka dɔw yɛrɛ fo k'a fɔ o ye k'o b'o labɔ ka duguw la o y'o labɔ yɛrɛ fana o ye nabila Ibrahim labɔ o ko nabila Lutu ma ko an bɛna lanukhrijannaka min qaryatina o ye mun gɛn o y'o gɛn o ye mun fa o y'o fa o ye min lagosi o y'o lagosi o ye dɔw farala cori lanarjumannakum wa lamasannakum minna azabun alim o ye dɔw farala bon ko nguru fatɔ kiraw mɛ o muɲulen don ka sɔrɔ n'o ye ɲamunu tigɛ dugu la tasuma b'a jeni misi bɛ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ a bɛ faamu ala ko sahabaw ma i to ani cɛba min bɛ ɲɔgɔn fɛ na a t'a si dɔn ha o tuma na yahudiyaw ta de bɛ tara ka sahabaw laji falima qataltumuhu munna a y'o bɛɛ fa o fagali kun a ye min fɔ ale ye a y'o kelen de fɔ o kiraw ye o kiraw fana nana n'o taw ye ale yɛrɛ fana nana n'a taw ye munna a y'o bɛɛ fa komi aw bolila k'ale kira fana to fagali bolo ale ma faga ale dɔrɔn n'o tɛ o tun y'a labɔ a ka faga ale kama tɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔw bolo a bɛ wele ko e n'a dɛmɛ ko fiyewu i k'i yɛrɛ ɲini i ka laɲini mun ye o k'a faga kɛ a ma sa dɔrɔn n'o tɛ o y'a faga ka ban o y'a faga n'o ka laɲini ye falima qataltumuhu munna ye kira ninnu fa a ka laɲini sabatili kɔfɛ n'i dala maa ka kira la ka ban i kan ka sali a ka laɲini kɔnɔ i man ka bonda to yen in kuntum n'aw kɛra sadiqina cɛtigiw fa in kazzabu o tuma kira ko ala ko an kana sɔn mɔgɔ ma fɔ mɔgɔ de ka na ni kurubani ye tan ko nin ye manamanakan de ye e yɛrɛ fana b'a fɔ ko ka so i ma ten gansan n'i ye perewu caman di o ma kɔrɔna yɛrɛ da ma wasa wa ok ko nin to yen mɔgɔw kɔni ye mun y'a ɲɔgɔnna kɛ u ma sɔn o ma o yɛrɛ m'olu to yen o y'o fa o tuma na n'i fana ye ta perewu di n'o m'a tu ta la kɛ a kana bali la fa in kazzabuka n'o continue ni nkalontigɛ kan komi o continue kan ka kɔrɔ cogo min na fakad kuziba rusulun ciden caman de nkalontigɛla ka kɔn e ɲɛ o miiri k'i yɛrɛ sɛbɛntigiya o nin ye laada kɔrɔ de ye kana bali la a ma daminɛ ele ma min kablika ciden caman nkalontigɛla ka kɔn ye o kɛ k'i yɛrɛ sɛbɛntigiya n'i y'o miiri dɔrɔn i hakili bɛ sigi voilà ja'u olu ciden ninnu bɛɛ nana ten de bil bayyinati ni wulibaliw ye o ye dalilu gɛlɛn mujizatu kabako bɛɛ yira o la a sugu bɛɛ oui bani Israël ka kelen ninnu ko nabila ye Musa ma k'olu bɛ fɛ ka dominer de kɛ ka dominer kɛ manna ni sarawa dira o ma o senfɛ kabako da k'o bɛ fɛ ka ji min mɔgɔ tɔw tɛ ji sugu min sɔrɔ ka min
فجرنا فانفجر منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم هذا كوي كل بيجي اسبيشال لي في موقع كورسو ني جي وتافه voilà ala yɛrɛ ji bɔlen vis-à-vis ala ko tout ça la ni si tɛ ale ala dɛsɛ pour que a kana fɔ ko an ye ne propos ko kira ma se ka kɛ ko sa mala ka kira yala ala y'a kɛ o ko nabila musa ma ko tere b'olu kun jala ko olu b'a fɛ olu bɛ yɔrɔ yɔrɔ tere kana se olu ma wazolanna alaykum al-ghamam i ko cogo di o y'a dan ye c'est-à-dire kana bɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko a ma se ka nin kɛ ko kosɔn olu sigala ka kira ma ala k'o tɛ kɛ dɛ n b'a bɛɛ di a da bɛ to aw de la a tɛ to ala la dɛ o selen badala alaikum salam wa rahmatullah o selen badala o ko nabila musa ma ko inna la mudrakun ko i ko an ka bɔ ko furaw na tɛna san ko furaw na ko n'an bɔra ko furaw na t'an sɔrɔ ko an bɛ kisi o taara se ji b'olu ɲɛfɛ o jɔra ji da la dɔrɔn yan dɔɔnin dɔ furaw na n'a ka mɔgɔw filɛ nin ye o ko nabila musa ma i m'a ye ni kabako bɛɛ kɛra sa bere kɛra sa ye o ɲɛkɔrɔ boro bɔra ka gɛn o ɲɛkɔrɔ kabako ni kabako jori jori a bɛɛ kɛra vis-à-vis mais n'a ta hali o ma se ka o ma la depuis nabila musa ko ala bɛna kisi o fɔlɔ ye o bɔra ka na depuis o sera ji da la taa yɔrɔ te yen dɔrɔn a guwanna a ma wusu wa o ye firawuna kun bɔtɔ ye dɔrɔn ko haa o ko nabila musa y'olu minɛ ni kabakoba in bɛɛ kɔfɛ hali bi o dalen t'a la ko inna la mudrakun ko ayi ko an tora bolo la bi nabila musa ko kɛla bal inna rabbi mahiya kunti ala bɛ n'i ye ko n bɛna aw ala ko n bɛna aw kisi o de yɛrɛ m'a dɔn o bɛ kisi n da min ye aw de ka plan dɛsɛra ala ka plan tɛ o ala k'aw tunu tɛ soufflage ka bɔ nin yɔrɔ la hali n'a ma kɛ ni ji tigɛli o t'a la dɛsɛ o kumana suɲɛ bolo ma adamaden quoi n'i sɔnna maa ye quoi n'i sɔnna ala mɔgɔw ye sɔn ye imam Jafar mo don nana lo imam Jafar ma don la ko mais ko i bɛ se ka ko ni ko kɛ imam Jafar ko o mɔgɔw ma sɔrɔ ale bolo ba situ bɔgɔden de b'ale kɔ a ye kalandenw ye ka se mɔgɔ 4,000 ye 4,000 personnes imam Jafar sɔrɔ di Madina plus de 4,000 personnes jɔn ka karamɔgɔden b'o mais mɔgɔw na mais tu peux faire tout i bɛ se ka gouvernement sigi i bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ y'i ta ye mɔgɔ kalanden k'i bɔ a ko labatoba ɲuman a tɛ yen k'o de tɛ yen a ka dɔ lajarabi sur place ko bon ka tasuma dɔ mɛnɛ bɛ yan fɛ ko bon ko k'ale ko wuli ka taa don a kɔnɔ ko imam labato ma se o ma ko yɛrɛ faga dɔ wɛrɛ nana dɔrɔn a ko o ma dɔrɔn hali a ma kuma ɲɛfɔ a ko kari taa don tasuma nin kɔnɔ ale taara yewu ala ma ale fɛ dɔrɔn ni imamu ko min ye ala de ko ten ale fila t'ale fɛ a ko a ma ko kari taa don tasuma kɔnɔ f'a bɛ kɔrɔtɔ n'a ka taga don a kɔnɔ yɔrɔ kelen fo ka tasuma minɛ k'a ban foyi ma kɛ imam Jafar ka cɛ jaabi ko k'a ye kɛ ko ni nin ɲɔgɔnnaw tun siyɛla n kɔ quoi dɔ tun bɛ kɛ dɔ ye mais nin ɲɔgɔnnaw tɛ yen anw mankan cira siamanw de bɛ ala k'an kisi mɔgɔ siaman de ko kira ma ko an bɛ n'i ye an bɛ n'i ye preuve dira o ma mais karamɔgɔkɛ n'a gɔnna u bɛ sira wɛrɛ bɔ voilà nabila musa ye kabako bɔgɔden kɛ o ye mais o lɔlen ji da la dɔrɔn o sigala ma o ko inna la mudrakun Allahu akbar ji yɛrɛ tigɛlen kɔfɛ nin bɛɛ kɛra ji yɛrɛ kabako kɛra ji tigɛra o taara ji tigɛlen kɔfɛ nabila musa bɔra a taara layiru kan na
dit que le coffre nanani tira ka kana do ko na la musa ma kwa kere ne betara ko la me ko abi na kuma mi yake ku fulu e faraka o betala me hey nyamgo ya manu surtout dina nyamaya ibi ku beduke ali ka die be c'est ka ala yɛrɛ ko te ko même na le sanga ba daire ka yira ola ko ba ko sukira ta abu so ko ta dai ala ko même na le sanga ba daire ka yira ola ko ba ko no ko lu nyana mun na le ko c'est pas la réalité innal insana akshara shay'in jadala adawa dini hakili ka gbere adaka gbere bambanti innal insana li rabbihi lakanud sofuima alakayo ko ma fo itaka ke sabale wala ala be sabale kuma ya fara kira ko hey ninu flene ke amadam ne maha abodini kira kiye gere shama ni dalo be koro me agwana o be yo o ka kira o jafa mana ifana tabetini ha mana ita yi sabon da bulu wala ke tiku ani lairu tiku ma sha fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat o benna nini dalu gira yusugu ye ko mi fana na ya tiku mina wa zuburi ani kitabu dala kenu kitabu tlenu wala zuburu ye kana mi ko zaburu de femi sebelindo wala ko zabara kataba wala zaburu zuburu yani kutub voilà zabara kataba voilà ma zaburu ye kitab zuburu ye kutub voilà ko uja'u bil bayyinati wa zubur umaddan ka kaba ko ke mawo ye umaddan o ma de kitabu bi bolo to na kitabu fara to le kira o fara teni iye prévu ke ka yire ka mo la ko nunu fara prévu ke iye a sebeli yira ola nunu yere fara ye sebeli yira o ka mawo la li mais kana ke aussi ma to ka to ko ha aywa wal kitabil munir ani kitabu mina yerelendo précisément Taurata zikru khasa ba'da al-am donc na fa ko zuburu do kitabu bel fora kutubu samawiya bel be zuburu ko maintenant nana o kelemu were to chema ko atfu toni ka wal kitabil munir Taurata parce que comment vous le dites précisément ako ani kitabu mi yeremo kitabu ye aw be aw mangan jira ko ayira jira mun dalu jumel baburu ko aw be son kira ma kira min jira aw kan adalu jumel Taurata tawo o Taurata na ka kam yu fo munafana okay nabla kam nabla Musa yara to yara baraburu kuma ta ko fema wal kitabil munir kullu nafsin alako kirama ani sabo be tlo ka do ala kullu nafsin za'iqatul maut kunni be sayane kullu nafsin ni mabonina kunni be sayane ala do kuti o mana ni fara ko e sara o ka au ka jina bangoyi o du kerala c'est comment il comment c'est géré les choses ni kira sara o jina baniyo non na dale maka nyama mina no te domina o te ko dabla leide misara ko ma imam ko menine ka le public islamique sigi il encore le kala sababu nyimai mboka imam ko endo shira wati mina ridwan la ta'ala le mo die nyama banu be o ye pini pa be do ke ka assassiner ka décès ka ko be do ke ka décès mamna yoro shisoro o tun sigiri me ka mo ma kono corona ya fo na tarabas bihi raibal manu o ye plan be o ye kira assassiner ka décès o ya empoisonné
bagaira ko kira ma ko e kana domo kira ko tisi a fo ke bela ya woye assassiné ka kabakulu yɛrɛ sanfɛ kira sigilen bɛ kogo suma kɔrɔ o yɛrɛ kabakulu ba ye sanfɛ ko b'a bila a bɛ jiri ko bɔ yɔrɔ na yɔrɔ ma ɲi o ye dingɛ tigɛ a ɲɛfɛ a bɔtɔ kɛrɛda la ka filaburu la da fɛ dingɛ nin tellement ko k'a jɛɲɛ kojugu i tɛ ben ka bɔ a la et puis ni benna dɔrɔn olu yanni i bɛ ɲɛɲini yɛrɛ o y'a sɔrɔ olu na bɔgɔ k'i kan dɔrɔn sabaw yahudiyaw tɛ nasɔrɔw tɛ n'u tun bɛ se la n'a ye misila olu ala tɛ kuma ninnu lakari na gansan dɛ voilà kira tɔw nin kiraw bɛɛ la a fana bɛ kira de kan k'ala suɲɛ o ye kira assassiné ka dɛsɛ ouais juru k'a fɔ a ye ko sira ma ɲi o sera yɔrɔ tɔgɔ la voilà et puis o ka ja o taara o den tu kɔnɔ la kuru kira faga la o saba modèle o ta ye mɔgɔ min bɛ dingɛ sɔgɔ kira ɲɛfɛ ko kira a fila a taara jɛ a tila ɲɔgɔn fɛ sisan ko ne bɛ n'a ye ja e yɛrɛ bɛ fɛ k'a fɔ a ma fɛrɛ a ma de nin bɛ kɛra kira la kuma bɛ limamu ma ala k'a kisi k'a lasurunya o y'a essayé ka o assassiné k'o faga k'o kɛ cogo bɛɛ dɔ la o ma se Imam Khomeini ils ont essayé de faire tout k'a assassiner sur tous les plans o ma se o tuma n'o dɛsɛla comme o dɛsɛla kiraw fana la ten o ye plan bɛɛ tigɛ o ko kiraw ma kuranɛ ko ten n'a taara basibi kumura in balima ko bon ko a ko bɛ cogo min na sisan ko plan bɛɛ échoué la don mɔgɔ se ka dabali tigɛ olu ɲina ma ko tuma ko an b'a sigi k'a makɔnɔ Rayi Baɲumanuw de ye saya ye ko an bɛ sigi k'a ka saya a ni bɔli makɔnɔ kuranɛ de b'o fɔra ko dɛsɛra ko bɛna sigi sisan k'i ka don de makɔnɔ parce que ko donna zayikatul mawtu a diɲɛ de ma diɲɛ o don de na taa ko tuma ko komi o dɛsɛlen kɔrɔ pewu ko bɛ sigi sisan k'i ka don makɔnɔ ala mana don min latigɛ n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ o bɛ tulon k'i kɔ la o ye wele kɛ kiraw bɛɛ la Imam Khomeini fana même société ça ba misaliya de taara quoi kiraw i bɛna ko kiraw ta ye kiraw dama tɛ dɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛ ten de n'o dɛsɛla min na dɔrɔn o taara di subagaw ma ka dɛsɛ subagaw k'o yɛrɛ ɲini o k'a di moriw ma dɔw yɛrɛ bɛ to a ka nɛgɛ waraw kɔnɔ ka pan ka bɔ n'o dɛsɛl'i kɔrɔ dɔrɔn o bɛ sin k'e yɛrɛ tɔgɔ la ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ subaga de ye parce que o dɛsɛla o ko ka subaya kɛ o ma s'i kɔrɔ ye o bɛ yɛrɛ kɛ subaga de ye an kan k'ala suɲɛ o ye pini ba kɛ Imam Khomeini ta la ka dɛsɛ o ma se o ko an bɛ sigi k'a makɔnɔ diɲɛ masaw tun bɛ wele fɔra k'o bɛ sigi ka Imam Khomeini makɔnɔ ko n'a sara don min ko république su donna république islamique k'a su donnen don limaniya jɔn jumɛn bɛna sɔrɔ ka jɔ ka ala ta kɛ komi ale b'a kɛra cogo min na ko a y'a kɔnɔ dɔn parce que o ka kira fana texte ten de k'a ye k'a fɔ non ka wari di ka muso di ka nafolo di ka masaya proposé a ye ka fɛn bɛɛ kɛ a ye ka dɛsɛ ka assassiné ka dɛsɛ ko bon ko an bɛ nin to yen de sa n'a bɔra diɲɛ kɔnɔ don min mɔgɔ se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ o ja Imam Ali bɛ yen o ma nɔgɔn ana wa aliyun min shajaratin wahida ako ana asluha wa aliyun farquha o ma dɔn ba min kira taara dɔrɔn o ye ko benni ye ten ja kira kɛlen bɛ ka a sinsin fan wɛrɛ fɛ namara t'a ɲɛ i ya dabali tɛ s'a kɔrɔ oui k'a lasurunya o kɛra ten o ko ni Imam Khomeini bɔra don dɔ la ko kuma banna olu bɛ sunɔgɔ la o alamɔgɔw tɛ sunɔgɔ la Imam Khomeini taara min sigila nɔ na n'o y'an ka kaidu ye bi n'o ye Imam Ali Khamenei ye hafizahullah république a sanji 40 fɛti kɛra a tele fila na Imam Khomeini ka sanji joli kɛ sanji 10 1979 république 79
En 89, Imam Khomeini dit 10 ans. Mais, quand on a eu ça, il y a eu un gars. La République continue. Dieu plan sous bédo labé, hasinoba labéna au décès là. Au tunte nyami, puissance mi tunte ala Imam Khomeini katle là, mais ça va tripler là. Hey, ala ka faamuya ko iman dani islamu. Juguya kɛ a dabila. Diɲɛ ka ɲɔgɔn kanu o an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o tɛ ala ka dinɛ tɛ kɛrɛ. Ala ka dinɛ tɛ kɛrɛ dɛ. Ala ka faamuya ko iman dani. Ala ko kullu nafsi ni o ni zaikatul maut ko bɛɛ bɛ se yan. O tuma kɛra o kana kɛ découragé kun ye i kɛ lew i kirema to yen mɔgɔ kiraw bɛɛ sasala mɔgɔ y'a ɲini k'o kow tiɲɛ o dɛsɛla inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu inna nahnu nazzalna zikra bon bita tafsir bɛ yin ka kɛ mawdu'iya ye a b'a fɔ ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu suratul talaq rasulan wala ika ajada dama ayatana suratul talaq la okay ko ayatan أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أولي الألباب الذين آمنوا أو هكرموا أو لي آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا بعد ذكر داوود ذكر نجمع رسولا رسول ذكر إننا نحن نزلنا ذكرا وإنا له فاسألوا أهل الذكر رسول ذكره ذكرا رسولا ذكر يجمع رسولا رسول ذكره نافع فاسألوا أهل الذكر رسول ذكره بتما رسولك أهل فاسألوا أهل الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد. Go bitaw ni ga tafsir mawdu'iyya. Oyedoye tenu ga mi do wala dalay. Anata wati koso. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ko ni bebe sakira kana ke décourager kunye. Nu prendre ki ka sayal makono kuni tara do ko be nyami. Ko prendre fana ka ko nyami. Mais ati nyami raba sinzi asinzi ba upe wonna da wonna ko jaali mama ali be mi kara karaoke kera tu me do musura ka tino imam ali dola kiu folu yera ba fo ko dogora te ko ma imam ali kere dogora ko so fa ka tle parce que musura hati quoi mo mi ka dinga so ka o fa kira assassiné ne mo kira oko mulamuna ni ko o be sama kana o blani sabo ko à la minute ko kira ma ko sira da ma nganu bo barala kira ko ayi nali kan nu be fa bi ko ba fo ko sisa ka dina e fa so kuma sira ka jini mo fa mo bo fo amu fa ama fa ba o fa amu yunu de kala sunu Imam Ali fana a jɔla kira talen za'iqatul maut kɛra dɔrɔn hadisaw bɛ yen mais an tɛ se ka temps sɔrɔ k'o bɛɛ kalan ni aya ni fasala alu bɛ tu fɛ kira salen yɔrɔ min na dɔrɔn Khudar nana ka na lɔ kira ya bonda la ka Fatima Zahra ni Imam Ali ninnu to bon kɔnɔ
kodoro nana kira sanga foli la anana lo akani aya in kalama ko kullu nafsin za'iqatul maut kam furaji mun lalaka sebe bamurugui aye kuma kɛ a taalen kɔfɛ imamu ali ko ɲininka ko a ka dɔn joona ko ayi a ko nin de ye ko dɔ ye a nana kira ka sanga foli kɛ k'ala sulu imamu ali ye kira jɔyɔrɔ fa juguw jigi tigɛla imamu ali taalen kɔfɛ fo kana bila bila o bɛ yɛrɛla ka jigin pour que yuriduna liyutfi'u nura Allah film dɔ don kunu dɔrɔn tɛ dɛ ka o kɛra tile la ko yuriduna yutfi'u ko tun bɛ ka yɛlɛ bɔ waati la la n ko araduna yutfi'u nura yuridun yutfi'u nura Allah kira tun bɛ o tun b'a fɛ k'a dufa kira taalen kɔ o bɛ fɛ k'a dufa fo bi o bɛ fɛ k'a dufa mais ala kɛlen bɛ inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun afasa dogora de wote ba de akona hanul hafizun wa inna lahu lahafizun ko ala be qur'ana intanga abaka dina tanga na sababu e ko do ya sababu ala ka famu ko imanda ko faray dogora kala suye kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum ko ika don dogore tew naw ka jien to dron tuwaffawna ujurakum aw ka baraji de fakati awma biskara zati taji wala tuwaffawna fali beke ujurakum aw ka sarawla yawmal qiyamah chama jodu biskara zara ika sani ka sara ka danya koro do taji ni ndoma yara kan gondo gondo bara oui ika baraji ni doma yara kan dote boara abada utme bamay burum faman ala ko mugo zuhziha no tigila mugo yoro majena anin nari kabo tasmama no janawai wa udkhila ka tigila mugo lado jannata aljina kono fakad danganya la faza ikalla yin sorola kuna diala ijigima fala I wasala wamal hayatu dunya uslamu aw ya janto ayra la jinyarma ya inte foye illa mata'ul ghurur fo marasali ka tamuta o damadi dogoreje ala kananto marasali bulla otmana ni yoroma jena tasmama waye kuna jeli ani ka la yoro kala fitini ne aljina kono fakan faza dole ba ko tara de man zuhziha anin nar imam ali mana yoro kan ko so han ye yoro fitin so la jina la dro ala ko fakan faza e ko kisa jarama ma wole kuna jai mana aljina sa me yon dali wala dota ka bon dota e do kuna dia ku foro de ka kisi jarama mai ala ka kisi jarama amin ko yam kuna jele kira barkala mo wal mala ma la ma so